Good morning mga master. Umaga pala, parang bagong taon din eh. Nakakaparok po ka, no? Mga mekaniko. Dalawang mekaniko. Dalawang helper. Pa isa, Ano pinapalo nyo? Eh, makulit eh. Ano ginawa nyo ito papalo nyo, be? Ayan mga master, Good job. Good job. Tingnan nyo mabuti yan, ha? Good job. Maray-ray na silang nalinis. 40 pa tubo yata ito. Malinis na.